اللہ اکبر اللہ اکبر ما ہوا ذکر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہوا ذکر اللہ وٹ از ذکر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر از ذکر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ کے ذکر میں، اس کے شکر میں، اس کا نام لینے سے اور اس کی تعریف کرنے میں ہر طرح کی بھلائی اس کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ دنیا میں، اس کائنات میں اگر کوئی شے، کوئی طاقت، کوئی اینٹیٹی ذکر کے قابل ہے یا تعریف کے قابل ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ All praise is for Allah, all praises are for Allah because Allah is the creator, rest all are Allah's creation۔ اللہ ہی خالق ہے، کائنات کی تمام چیزیں اس کی مخلوقات ہیں۔ اللہ کے ذکر میں ہی کامیابی ہے، اور اللہ کے ذکر میں کچھ خرچنا نہیں، کچھ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور ثواب یا گڈنس حاصل کرتے جائیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے، انسانوں اور جنات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ کا ذکر، اس کی تعریف عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے دعا کرنا، اس سے مانگنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا جب بھی موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کا شکر، اس کی تعریف، اس سے دعا کرنا، اسی میں ہر طرح کی عافیت ہے اور کامیابی ہے۔ ایک تسبیح اللہ کے ذکر کی کر لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور اسی حال میں اس دنیا سے وہ رحلت فرما جاتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب رہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد آدم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ کامیابی، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی محض تھوڑے عرصہ کے لیے، آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے۔ دعا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب ہوں۔ اللہ نے اس لیے ہر ایک چیز بتا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عافیت نصیب فرما، آخرت میں بھی بھلائی اور عافیت نصیب فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر
अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। वो वॉच टाइम जो हमने अल्लाह के ज़िक्र में गुजारा होगा या हासिल किया होगा, उसका सवाब हमें आखिरत में ज़रूर मिलेगा। और चाहे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कुछ भी हो, जो असली इंटेलिजेंस है, जो अल्लाह ने इंसान को ज़हानत दी है, जो उसको सोचने की ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, उसको माइंड दिया है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ भी नहीं, क्योंकि वो सभी चीज़ें ओरिजिनल हैं। हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारी रूह, ये ओरिजिनल है। इसमें किसी तरह की कोई भी मिलावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम कहें कि ये डुप्लीकेट है। सब कुछ ओरिजिनल है। अल्लाह की ज़ात का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। जो वक्त हमने अल्लाह के ज़िक्र में गुजारा होगा, वो ऐसा वॉच टाइम है जो कि हमें उस वक्त फ़ायदा देगा। हमें उस वक्त वो हमारे बचाव में आएगा जब और कुछ भी काम नहीं आएगा। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान की ईजाद करता हैं, वो काम नहीं आएंगी, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र, उसकी इबादत, उसकी तारीफ़,
اور اس کی کلمات یہ کام آئیں گے۔ السلام علیکم۔